जगन्नाथ के बर्तमान आमर चलची पारनी टाणी पारनी गाड़ी सकाल। सो हेलो गाइस ये हमरो देवमाली और तळमाली ट्रिप स्टार्ट हो जाइछि। रायगड़ा हम बाहरछु पूजा चलछि तापर एटु पुणी आम आशीर्वाद नहीं बाहरबू तो बने रुहंतु वीडियो रे। समझे कहीं नाच न को तो नाचिया पड़ियो आउ टिके समय पर नाचिया पड़ियो। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा। तो वर्तमान आम रायगड़ा बाहर की लखीमपुर पहुंची जाइछु। बहुत शीत होउची राति 9टा हो गलानी। आमर डेस्टिनेशन है तळमाली सेठी स्टे करूँ। समस्ते राति रे स्टे करिया बदल रे जति सब बुकिंग करथिले कैंसिल करके जाउछंती बोले आम शुणिथिलु। बट आम से शीत को चैलेंज करके आम जाउछु। देखा जाओ कौन होउची से ऊपर गला पर जना पड़िबो। तो बहुत तो शीत होउची एटी अछंती हमर सांग माने तो देखौची तुमको तो बहुत प्रबल ठंडा होउची लखीमपुर निर्वाचन मंडली जे टिआई होउनी यार सोइच तमे सोइच की एटा सेकंड कश्मीर एरिया। ए भाई तमे कोन ठियाई पारछ तो पूरा पूरे हमर ठंडा पड़ेबो। हां नहीं ठियाई चंदी सब खोल दे ए देखा हां रेडी चला पुलिस भाई कौन शीत हम तांको एटी हमर गाड़ी स्टे करछि टिके रेस्ट नेउछु। लखीमपुर मार्केट ता एटा जिन्नो का हां जिन्नो ही का एमपी बा। हां एमपी हमर पूर्वतन एमपी बोधे। हां से घर पाकर स्टे करछु। एबे पुणी एठू बाहरिबू पुणी दामनजोड़ी सेठू बाहरिबू तळमाली सेठी स्टे करबू। सेठी आगुआ पळै जाइछंती हमर तो बने रुहंतु वीडियो रे आगुआ देखेबू। एडे चाटे पी दबू आ दुकान भाई खोली चंदे जाओ राति रे। तो वर्तमान पहुंच जाए दामनजोड़ी। एबे शीत अच्छी 13 डिग्री दामनजोड़ रे। तो बहुत जन को तो टेंट मिलना तळमाली बा देवमाली ऊपर आगरू बुकिंग करा पड़ुची। ये आमर आउ गोटे गाड़ी वाला पहुंची जाइछंती। ये राति 11टार देखंतु पूरा डीएसएलआर गाड़ी फोटोटा लगी देखे सीनटा रो देख ये चलची हमर मीटिंग गेटअप आगे हमारा तळमाली नाइट व्यू देखो सब देखो। ये हमर सिक्योरिटी भाई मान जगी चंदी बुकिंग अगर कले गाड़ी भीतर छाड़ी दे और छाड़े नहीं रेडी देखो पूरा राइडर भाई मैंने पहुंची जाइछंती हमर तळमाली। रेडी हमर गाड़ी केते जण आछंती भाई केते माने नुआ नुआ तो नो कोरापुट बहुत जगह अछि तळमाली देवमाली कालियामाली केते जगह कुआडे बुलियो केते सुंदर हो जाइछंती रिट्रैक्ट फाइनली डेस्टिनेशन पहुंची जाइए हमर। बहुत सुंदर है भीतर जाइए देखेबी कौन कौन मेन व्यू देखो। मोर गोटे ग्रुप पूरा डांस करी माती करते गीत लगाई दिया लगाई बढ़िया देखो एंजॉय योर लाइफ भाई। ये देखी जीवन केवे जाउची बहुत एंजॉय करछंती या सब टेंट गुड़ा रही देखो तो गाड़ी अच्छी सब व्यू एमती अच्छी देखो केते टेंट गुड़ा अच्छी गोटे रोषे चलची आमर जय जगन्नाथ जगन्नाथ अछंती एंट्री बेलू बोले जय जगन्नाथ के रही मु भ्यूटा देखे दूची राति बोले एत जना पड़नी हजार हजार लोक आसचंती भाई केते गाड़ी केते कौन पूरा किए कोटी टेंट बांधी रही वाओ शीतरे पूरा मजा ही आसी जाउची।
ଆଉ କୋଉଠି ଆସିଛ ସମୁଦି ତମେ? ଆମେ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆସିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆସିଲୁ ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ପ୍ଲେସ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ହାଇଲାଇଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଦ ତଳମାଳି, ଯୋଉଠିକି ଆମର ବିଗେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ମହେଶ ବାବୁର ରାଜମୌଲିର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାର SSMB କ'ଣ ସେଇଟା ବାରାଣାସୀ ନା କ'ଣ ଏ ଜାଗାରେ ସୁଟିଂ ହେଇଛି। ସକାଳେ ତାର ଭିଉ ଦେଖେଇବୁ, ତ ରାତିର ଭିଉଟା ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଆସିକି ଟେଣ୍ଟରେ ରହିପାରିବେ, ବେଶୀ ରେଟ୍ ନୁହଁ, ଆରାମସେ ତଳେ ମିଳୁଛି ଟେଣ୍ଟ। ପୁରା କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦିଅ, ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ଦିଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖ। ଓକେ come on follow me। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ରୋଷେଇ। ଆମର କ୍ୟାମ୍ପ ଦେଖନ୍ତୁ ସିନ୍ଟା କେମିତି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ୱାଓ ଭାଇ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଇଟା? କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି? ଦେଶୀ ଚିକେନ। ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ଏଠି ମିଳୁଛି କି ତଳମାଳି ଉପରେ ନା କ'ଣ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଗାଁରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉପରେ ମିଳିବନି? ଏ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ କି ଏଠି? ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏ ଚେୟାର କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? କାଠ ବି ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? କ୍ୟାମ୍ପରେ ଦେଖ ଟେଣ୍ଟ ଦିଆହଉଛି ଆଉ ବକ୍ସ ତାଙ୍କର ବି ହେଲା, ଲାଇଟ୍ ତାଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା ଏ ବକ୍ସ ବି ଏଠି ସବୁ ଦେବେ ନାଇଁ କି? କାଠ ବି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଉପରେ ମିଳିବ? ନିଜେ ଖୋଜିକି ଆଣିକି ଦଉଛନ୍ତି। ଖୋଜିକି? ଓହୋ ଇଆଡ଼େ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସର ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଭାଇ ପାଟିରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ପୁରା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କହିଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କହିକି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଆଜି ଏଇ ଯାତ୍ରାଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେବା କାରଣ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ। ଯିଏ ବି ଆସିବେ ଯଦି କିଛି ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଯିବ। ଓକେ ଭାଇଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ନ ଦେଇକି ଭାଇ ଭାଇ କହିଦେଉଛ। ଭାଇ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ତାଳମାଳି ପାଖରେ ପାଖ ଗାଁଟା ହିଁ। ଯଦି ଆସିବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ନା ଟିକେ କହିଦିଅ। ନା ପିଣ୍ଟୁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ ଯିଏ ଆସିବ ତଳମାଳି। ତାପରେ ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ୍ୟାମ୍ପିଂର ଟେଣ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ପଶିଯାଇଛି ମୂଷା ଛୁଆ। ଭାଇ କ'ଣ ତମେ ପଶିଗଲଣି ଏତେ ଜଲ୍ଦି? ଓହୋ ଏଇଭଳିଆ ନେଇକି ଶୋଇବା। ପର୍ସନାଲଟା ଆମକୁ ଜାଗା ମିଳିବ ଟି? ହଁ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ ଏଇଟା ଟେଣ୍ଟଟା? ଦଉଛନ୍ତି କି? କେମିତି ରେଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ମିଳିବ ଟିକେ କହିଦିଅ ତ। ତଳମାଳି ଉପରେ ପୁରା ମିଳିବ? କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ମିଳିବ। ଆଗୁଆ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ କି? କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ। ଯଦି ବୁକିଂ କରିବନି ଟୋଟାଲି ମିଳିବନି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗୋଟେ ପିସ୍ କେତେ? ଗୋଟେ ପିସ୍ ହେଲା 1100 ଟଙ୍କା। 1100 ପର୍ ନାଇଟ୍ ନା କେମିତି? ପର୍ ନାଇଟ୍। ଓକେ ତ ଗାଇଜ୍ ଯିଏ ବି ଆସିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ବି କହିଦେଲେ ଭାଇ। ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟର ଇଏ ହେଲା 1100 ଟଙ୍କା ପର୍ ନାଇଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମସେ 2-3 ଜଣ ଶୋଇପାରିବେ। ଭାଇ କ'ଣ ମାନେ ଶୋଇବା ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଅଛି କି? ସେମିତି ନାହିଁ ତ? ଆମେ ଯେତେ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଠେସା ଠେସି ହେଇକି ଶୋଇବା ଆଉ ଶୀତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଟରେ ବାହାରିକି ଆସନ୍ତୁ। ୱାଓ ରେଡି। ତାପରେ କ'ଣ ହବ ଦେଖିବାକୁ? ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? କିଏ ନାହାନ୍ତି? ଖୋଲିକି ଦେଖେଲ ଏଇଟା ବି ସେମ୍ ସେଇ ଭଳିଆ ହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ରହୁଛି। ହଁ ଏଇ ଭିତରେ ରେଡି ଆଉ ଏଭଳିଆ ରହିବ ଭିତରେ। ଟେଣ୍ଟ ଆରାମସେ ରହିପାରିବ, 5 ଜଣ ବି ଶୋଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିକେନ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏପଟେ ନିଆଁ ତାପୁଛନ୍ତି। ଶୀତ ତ ଯାଉନି, କାଶ୍ମୀର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଚିକେନ ସିଝିଗଲା ଟିକେ ଦେଖେଇଲୁ ପିଣ୍ଟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ସିଝିଗଲା, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯିବୁ ଟିକେ ରେଡି। ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ତ ମୁଁ ଦେଖାଯାଉନି, ଖାଲି ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ। ଏବେ ଦେଖାଗଲା ଚିକେନଟା ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ଆମର ଭାତ ହେଇସାରିଛି। ଏଇଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମର ସାଲାଡ ହବ। ତାପରେ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ହବ ଆଉ ଡିଜେଟା ଆସିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାଲିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ କୋରାପୁଟ ସ୍ପେଶାଲ ଯୋଉଟା ଜାଣିଥିବେ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦେଓମାଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସରିଯାଇଛି ତଳମାଳି ଟ୍ରିପ୍। ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ ଦେଓମାଳିକୁ। ସକାଳେ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର କୋରାପୁଟର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଚଲୋ ମାଡ଼ି ଚଲୋ। अच्छा ଆମେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସୁନ୍ଦର view ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆମର ଗେଟ୍ ଅଛି। ପଇସା ଆମେ ଗେଟ୍ ପକେଇବା ପରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯାଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତଳମାଳିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଅଛି। ସକାଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି। ସବୁବେଳେ ଯେବେ ହେଲେ ବର୍ଷା ଥିବାର ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ये बहुत लंबा ପଛକୁ ଦେଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସନରାଇଜ ଇନ୍ ଦେଓମାଳି। ଜଷ୍ଟ ଲୁକ୍, ପଛକୁ ଦେଖ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏ ଭିଉଟା ଦେଖିଲେ ଭିଉଟା ବି ଭଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଭଲ ଅଛି ନା? ଭଲ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେଇଟା ନୋ କମେଣ୍ଟସ୍, ଓନ୍ଲି ଭିଉ। ମେଘ ବାଦଲ ଗୁଡ଼େଇ ଦିଏ। ତ ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଧରା ମିଳିଛି ଦେଓମାଳିର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଉଟା ଭାଇ ଖତରନାକ। ପୁରା ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଲାଗୁଛି। चलो 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 वाओ देखो हमर फोटोग्राफर भाई ए जगह पूरा भिड़ हो गला। ट्रैफिक खास करे व्यूटा केबे पाइबेनी कहीं ना ठीक टाइम रे कौन सूर्य बेसी ऊपर पଳାइले व्यूटा ठीक रे आसीबनी बोले एठी गाड़ी जाम हो गला। सब फोटो रे व्यस्त अछंती देखंतु एठी पूरा गहली हो गला। हम आसला बेलू केही नथिले एबे ए जगह पूरा गहली। ए फोटोग्राफर भाई को देख, इे फोटो शूट वाला को देख, दीदी मैंने सब फोटो उठाउछंती। वाह लवली। देखंतु भाई जस्ट भिड़ देखंतु केमिति सकाळे सकाळे देवमाळी रो भिड़ अनबिल। चला चला जल्दी मेन भी पळेसला सर जीवो। चलो जल्दी। अरे हाँ बाबा मैं चला रहा हूँ ना, तो और तेज चलाओ ना। अरे बाबा ये फ्लैट है, पजेरो नहीं है। नजारा देवमाळी ओडिशा फेमस। तो भाई हमर ए जगह रे गाड़ीटा पसी जाइची। तळ बुले देइचंते ड्राइवर भाई जानि पारले नहीं रास्ताटा। गाड़ी एठी देखम पूरा एते भिड़ एठी गाड़ी पूरा देइचंते जगह नाही एते भिड़। गाड़ी उठेला भाई गाड़ी उठेले भाईला तो पूरा उठे पड़ला बिल्कुल जोगाने। बर्तमान आम आगे देवमाळी मुख्य जोटा टॉप सबुठ उच्चतम
हे कि ना डाउट लगुच समझे आमर हालिया होना कि मुझे हालिया हो गले कौन खाई आस समझे समझे कौन खाई आस एत पूरा दौड़ी पलाऊच रुटी ये साहस टोटाल हालिया होन पूरा पलाऊच सरीगला आउ पारनी टाणी पारनी गाड़ी सकाल एडी बसी बसी ऊपर टिके बाट अच्छे पहुँची पारनु सब तो सब कौन कह स्विच अफ स्विच अफ हो गले से तलर ऊपर उठी पारे आम दी जन आगे एनर्जी अच्छे सब स्विच अफ यही पाख टिके अच्छी से ऊपर खाली जीवार अच्छी जमती हेल्ले आम जा समझे कौन कौच शुण जी आम आसीचु ना देवमाली आमको वेटिंग फॉर यू सब टिके रिजनटा कहीदेल खाली पथर पथर पहाड़ पतर पतर बोले गछ नाई किसी ना रिजनटा कौन होइथो এইটা আসিছু আমি রিসর্চ করিয়া ପାଇଁ আসিছু বাট কোন পত্তর ଅଛି গଛ পত্র দেখা যাଉନି ସେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କାହିଁକି କାହିଁକି ବୋଲେ ଆମେ ସେଟା ମୁଁ ରିଜନ କଣ ହେଇଥାଇ ପାରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଯେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ नो ସେଟା ବି ଆସିଛି ମୁଁ ଆସିଛ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛି ପିଏଚଡି କରୁଛ ବୋଧେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ରେ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ସେ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆସିଛି ହଉ ଓକେ ଠିକ ଅଛି तो फाइनाली गाइस बहुत कष्ट पर आम पहुँची जाइछु ओडिशार सबुठु ऊपर जगार जोटा कि देवमाली व्यू पॉइंट यहाँ है टॉप टॉप टे देखा जगटा विश्वास करें ना पहुँची जाइए व्यू पॉइंट रे बहुत कष्ट पर गोटे देखा जाऊ न बहुत अच्छा देखते पड़े वाओ जी भी ऊपर आसवे टे पानी बोतल धरिक आसवे ना ऊपर को आसपारे आसवा पड़े कहीं ना बहुत ऊपर चढ़िया पड़ुची रास्ता पूरा ऊपर को आसबनी आ देवमाली विषय कौन कह समस्ते तो जानते बाकी हाँ आसवे पानी बोतल धरिक शू पिंधिक आसो ना गोड़ खसबार चान्स अच्छी एवं आमर कौन अच्छी आमर झील मान जमा चूड़ीदार की शाढ़ी पिंधिक आसबानी यहाँ पिंधिले मत ऊपर चढ़ी पार ना कहीं पत्थर बहुत ऊपर चढ़ा पड़ुची तेणुक खास कर कौन कह कहीं बाकी फुल पैंट पिंधिक आसे जीन्स हो कि ट्राउजर हो पिंधिक आसवे झील मैंने ना ऊपर चढ़ा बहुत कष्टकर हम आ शू पिंधिक आसवे अच्छा ठीक है गोटे भ्यूटा देखे देखते देवमाल नजारा माने नेचुरल ब्यूटी सुंदर नेचुरल ब्यूटी की एमती बजाय रखु आ सफा सुतरा रखु टे अलिया करेनि टे देखदेवे से बोतल गुड़ा पड़ी गुड़ा टे न पकईकि अलिया फलिया टे करेनि जेकोसी जगह जी कहीं ओडिशार न पूरा इंडियार फेमस देवमाली तो से जगह आम जो एमती करवा भल हम परिवेश गोटे सफा रखा चेष्टा करूँ बर्तमान आमर ट्रिप सरी जाइए तलू जाऊँ ए ऑलरेडी आमर सांग मैंने तले जगीछंती तो ये वीडियो को एट रखा टाटा बाय बाय नेक्स्ट वीडियो देखा थैंक यू।